Hello guys, yan. Magporkomba pala tayo guys yan. Medyo pababrownin ko to guys dito. See? Patos ko lang ito magkabilaan. Yung mag golden brown lang. Magkabilaan. Ito na tayo magigisa. Yan, bawang sibuyas. Yun. Pesos, ayan. Sopa, ayan. Laurel na paminta to guys. Chin. Yan guys, sana sundan na lang nyo guys pag napanood nyo itong aking video. Pre pork umba, medyo matamis-tamis. Maglagay tayo ng asukal yan. Tansya na lang to guys. Yan, siguro mga 2 kutsara yung nilagay ko. So, maglalagay ako dito ng Sprite. Ayan, 8 ounce lang to guys na Sprite. Palalambutin ko pa to. Check natin guys. Ayan, 1 kilo pala to guys. Kung may taba-taba guys, yung laman yan guys, o halo. Guys, mag-add ako ng black beans. Hinugasan ko pala to guys kasi sobrang alat nito. Mag-add din tayo dito guys ng banana blossom guys. Ito guys, oh, kalating asukal, kalating kutsara guys. Malambot na yan guys, kaya napapakula ko pa ng konti. Is ko guys. Taste natin yung ating pork omba. Okay na guys. Mantika na siya guys. Ayan. Sarap sa kanin ito guys. Okay na to guys. Luto na to. Salamat pala guys ang nanonood sa ating upload na video guys. Ayan. Shout out nga pala guys. Ayan. Like and share naman guys. At paki-follow na rin guys yung aking YouTube account guys. Ayan.